Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun juga. Masih tetap semangat walaupun kita masih tetap daring ya untuk pembelajaran semester ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, untuk kali ini pertemuan kedua, saya akan benar-benar memanfaatkan media YouTube. Jadi saya akan selalu mengupload video-video saya itu di channel saya di Lapak Dosen, dan juga memanfaatkan e-learning ya, My Best gitu loh. Jadi untuk bahan-bahannya itu bisa di-download untuk yang slide maupun juga beberapa materi-materi tambahan dapat di-download di e-learning. Kemudian juga kalau untuk videonya itu dapat dilihat di channel saya di Lapak Dosen gitu ya. Oke. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas ada beberapa poin itu mengenai countable juga uncountable nouns, kemudian juga mengenai transportation gitu kan ya, dan juga beberapa vocabulary. Jadi seperti untuk yang indirect questions. Jadi direct dan juga indirect questions. Oke, sekarang kita lihat aja ya langsung kepada slide-nya sebentar. Oke, kalau kalian bisa lihat di situ, jadi meeting 2, caught in the rush, transportation problems and city services ya. Oke, kita lihat satu persatu dulu. So let's just check it out one by one. Transportation in Jakarta. Transportation is the movement of humans, animals, and goods from one location to another. In other words, the action of transportation is defined as a particular movement of an organism or thing from a point A to the point B. Jakarta is well known for the traffic jams around the city and in almost every hour and day. Itu tolong diperhatikan ya, every hour itu tanpa S ya, without S, dan juga day, in almost every hour and day gitu ya. Traveling around Jakarta to visit many places is almost impossible to do in one day. Concerning the area of Jakarta, which more similarly to a state. But there are always many options to have to travel around Jakarta. First, from the airport to the city center, you can take the Soekarno-Hatta International Airport Express Railway line, or take a bus or take a taxi if you wish to get to the city center of Jakarta with ease. Second, ojek or motorcycle taxis unlike any other countries. Ojek is widely used in Jakarta, although they are not part of the legalized public transportation. You have to bargain the price with an independent ojek driver, but alternatively, you can use GoRide, Grab Bike, or Uber Motor there is no need to bargain the price. Oke, sampai sini ada kalau ada kata-kata yang sulit, tanyakan, monggo silahkan bisa lewat grup atau juga di japri ke saya. Oke, next. Third, a bajai. Oh, this is a very unique mode of transportation. It's a three-wheel vehicle with blue or orange color. You should mention the place that you want to visit or bargain for the price. Just remember, it's a non-air conditioned vehicle. 4. Transjakarta. Transjakarta is a bus system which is modern and managed by the Jakarta administration through PT Transportasi Jakarta. It was the first bus system in Southeast Asia. It was designed to provide the citizen with a comfortable, affordable, and timely public transportation. The ticket fare is a flat rate of 2,000 rupiah at the concessional times from 5 a.m. to 7 a.m. and 3,500 rupiah at all other times.
The Transjakarta use compulsory electronic ticket with the use of electronic money issued by several banks, such as Flash BCA, Tapcash BNI, Brizi BRI, e-money Bank Mandiri, J-Card Bank DKI, and Mega Cash Bank Mega. You can buy those kinds of cards with 40,000 rupiah. It's a reusable card with 20,000 rupiah of credit. Okay, next page. Fifth, Jakarta double-decker tourist bus at Sarinah Tamrin. This is a new service from Transjakarta. It's a double-decker and free ride bus tour, and they have 4 roads from History of Jakarta Road, Modern Jakarta Road, and Art and Culinary Road, and Jakarta Skyscrapers Road. 6. Commuter Line as a brand name of PT Komuter Jakarta, Kereta Komuter Jakarta, a subsidiary company of PT KAI, is the only commuter train connecting Jakarta and the surrounding cities. The commuter line operates its service since 4 a.m. in the morning and finishes at midnight. Okay. Any difficult words? Okay, kita coba lihat ya. Okay, let's have this one. Okay. Oke, kita lihat di sini ada beberapa kata-kata ya. Skyscrapers itu gedung pencakar langit ya. A subsidiary company itu anak perusahaan. Jadi PT KCJ itu adalah kereta komuter Jabodetabek. AM itu anti-meridian, PM itu post-meridian itu ya. Vehicle itu kendaraan, jadi 3-wheel vehicle itu kendaraan roda 3. Seperti di bajai gitu kan. Bargain itu ada verb, itu menawar atau tawar-menawar. Fare itu adalah biaya. Flat rate itu ada biayanya sama gitu ya, rata. Traffic jam itu adalah kemacetan lalu lintas gitu loh. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau untuk tadi every day itu every single day, every hour gitu itu tanpa s ya. So contohnya sebenarnya I go walking every day atau I go walking I go walking every Saturday sini ya, sorry. Every Saturday. Excuse me. I go walking on Saturdays gitu. We go to Bandung every weekend. Or you can also say we go to Bandung on weekends gitu loh. Jadi pada setiap akhir minggu gitu loh. Oke, perhatikan juga ya. Oke, ini. Mungkin kalian akan bertanya, AM itu anti-meridian dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Jadi anti-meridian itu jadi pagi hari, jadi dari jam 12.00 tengah malam sampai dengan jam 11.59 siang hari gitu kan. Nah, kalau post meridian itu siang hari dari jam 12.00 ini pakai gitu. Nanti gini aja ya, dari jam 12 siang hari sampai dengan jam 11.59 tengah malam gitu. Oke, ini yang membedakan antara anti-meridian dengan post-meridian gitu. Oke. Kalau sampai sini ada yang bertanyakan silahkan. Oke, kita balik lagi ke tadi slide ya. Oke, here we go. New ways of getting around on sea. If you are the kind of person who enjoys being at the sea,
but suffers from motion sickness, the outrider will interest you. The boat is attached to a strange-looking ski, allowing it to move smoothly over the water, even at high speed. It's perfect for those who refuse to give up their love of boating over an upset stomach. Do you feel do you feel like surfing when the sea is too flat? Well, then you need the Power Ski Jet board, a board that makes its own waves. This creation brings together the ease of water skiing and the freedom of surfing. A former pro surfer designed the lightweight engine to be able to steer up even the calmest water. Jadi kalau di air itu, jadi kalau misalkan kita memang masih masih pengen tetap enjoy berada di laut, tapi mungkin kita menderita misalnya menderita mabuk laut, ya kita bisa menggunakan yang namanya outrider gitu ya. Jadi ini boatnya ini, jadi kapal ini tuh ditempelkan sebuah ski. Jadi sehingga ya ini memungkinkan kita tuh untuk bergerak secara halus, secara tenang melalui perairan gitu ya. Bahkan pada saat kecepatan tinggi. Oke, yang kedua juga ada yang namanya Power Ski Jet Board. Jadi ini sebuah papan yang bisa membuat gelombangnya sendiri gitu loh. Nah, jadi kreativitas ini juga bisa membawa kemudahan untuk water skiing, untuk melakukan water skiing dan juga surfing gitu ya. Okay, next, on land. If you love to take risks when you travel, this is for you. The Wheelman. The design is simple, 2 wheels and a motor. You put your feet in the wheels. It's very similar to skateboarding or surfing. You use your weight to steer and control speed with a ball you hold on your hand. Jadi ada juga yang namanya Wheelman. Wheelman itu desainnya itu simple, desainnya itu sederhana. Jadi dua roda dan juga motor gitu ya. Jadi ada kayak mesinnya. Jadi kita menaruh kaki kita di wheels ini, di roda, sama aja seperti kayak skateboard ataupun surfing. Yang kita menggunakan berat badan kita itu untuk mengendalikan dan juga mengontrol speed, kecepatan dengan sebuah bola yang kita pegang di tangan kita gitu. Okay, next. Why use 2 wheels when you can use 3? Kenapa kita hanya menggunakan dua roda padahal kita bisa menggunakan 3 roda? So the 3K scooter looks a little silly, but it's a serious transportation. The 3 wheels make it very stable, and because it's made of aluminum, it's very light. It moves by turning back and forth just like skiing on the street. Jadi kenapa kita hanya menggunakan 2 roda instead of padahal kita bisa menggunakan 3 roda. Jadi contohnya seperti kayak 3 scooter, walaupun mungkin bentuknya itu terlihat agak aneh, tapi ini merupakan transportasi yang serius gitu loh. Jadi 3 roda ini membuat jadi lebih stabil dan juga karena terbuat dari aluminium ini sangat ringan gitu ya. Jadi skuter ini jadi bergerak dengan it moves by turning, jadi dengan menggerakkan ke depan dan ke belakang gitu ya. Jadi seperti kayak ski, jadi seperti kayak ski di jalanan gitu. Oke, sampai sini kalau bertanyakan silahkan. So, saya mau coba fokus langsung kepada countable dan juga uncountable nouns atau sering disebut atau juga disebut di slide ini non-countable nouns gitu. Countable nouns are things which can be counted. Jadi kata benda yang dapat dihitung. That means that when there is more than one of them, ketika ada lebih dari satu, kita perlu menambahkan you need to add s. Jadi kita menambahkan huruf s di akhir katanya gitu loh. Also, when a countable noun is singular, an article an or the is often used with it.
For example, there are two manufacturers. There are two manufacturers gitu ya. Atau non-countable nouns atau uncountable nouns. Uncountable nouns are usually things which cannot be counted. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti misalnya rice or water. Non-countable nouns only have a singular form, but we either use the word some or nothing at all instead of an article. For example, there is too much smoke, gitu kan? Oke, kita ada beberapa contoh-contoh untuk kalimat yang kalimat-kalimat dengan countable nouns. There are too many cars, terlalu banyak kendaraan. There should be fewer cars, gitu kan? We need more subway lines. There are not enough buses. Oke, next. Next, untuk yang kalimat yang itu yang uncountable nouns atau non-countable nouns. Contohnya misalnya seperti ini. There is too much traffic. Terlalu banyak traffic itu terlalu padat gitu ya. There should be less pollution. We need more public transportation. There is not enough parking space gitu. Oke. Next. Adverbs of quantity are also included. Misal contohnya apa? Very, quiet, almost, a little, a lot, some, somewhat, rather, so, half, partly, atau wholly, completely, entirely, atau totally. Oke, kita lihat di sini misal contohnya. There are bla 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 police officers. Kita lihat ya, police officers itu adalah kata benda yang dapat dihitung gitu kan. Kayak juga seperti number 2, there should be bla 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 cars in the city. Cars-nya itu adalah countable nouns gitu. Nah, kemudian there is bla 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 public transportation. Yang kita kata adalah transportation ya. Transportation itu masuk kepada kategori uncountable nouns atau countable nouns gitu loh. Ya, gitu kan. Nah, untuk nomor 3 ini transportation itu adalah uncountable noun gitu loh. Okay, number 4, the government needs to build bla 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 highways. Highways, perhatikan dengan S ya. Highways itu adalah countable nouns gitu loh. Kata benda yang dapat dihitung. Okay, number 5, there should be bla 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 noise. Noise itu adalah uncountable noun gitu ya. Okay. Number 6, we should have ini ya. We should have public parking garages. Garage itu sebagai countable nouns gitu. Okay. Number 7, there is bla 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 air pollution in the city. Pollution itu sebagai uncountable noun gitu loh. Number 8, there are bla 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 cars parked on the street gitu loh. Gitu, oke. Okay? Oke, perhatikan sini. Berarti ini police officers itu sebagai countable nouns ya. Cars itu sebagai cars ini sebagai countable nouns dapat dihitung. Transportation adalah uncountable nouns ya. Highways itu adalah countable nouns. Noise uncountable nouns. Garages itu adalah countable nouns. Pollution sebagai uncountable nouns dan cars sebagai countable nouns. Pollution sebagai uncountable nouns, cars sebagai countable nouns. Oke, kita lihat beberapa penggunaan kalimatnya. Oke, ini sebagai contoh misalnya gini ya. Oke, there are too many persons in the class. There is a book on the table. There is a car behind us. There are only 2 classes available. Oke, uncountable nouns, contohnya seperti rice, water, soap, oil, sand, time, space, tea, coffee, milk, air, money, ya kan?
I need a glass of water. Perhatikan ya, ini berarti water itu sebagai uncountable nouns, tapi kita rubah menjadi countable nouns. I need a glass of water. Saya membutuhkan 2 gelas air. Saya membutuhkan segelas air atau 2 glasses of water. You need some fresh air. Give me a cup of tea. Tolong bawakan saya secangkir teh, 2 cups of tea gitu kan. Would you like a cup of coffee? Apakah kamu mau secangkir kopi? Would you like a cup of coffee? Bisa 2 cups of coffee gitu kan. Jadi yang dua cangkir kopi. Berarti yang ditambahkan S-nya itu adalah cups-nya, bukan di coffee-nya. 2 cups of coffee, 2 cups of tea, 2 glasses of water gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. There are some police officers. Ada beberapa petugas polisi gitu. There are many police officers. Ada banyak petugas polisi. There are a few. Ada beberapa petugas kepolisian gitu kan. There should be some cars in the city. Mungkin kalau sudah terlalu banyak, sebaiknya dibatasi. Then you're gonna say there should be some cars in the city. Jadi ada beberapa, jadi tidak terlalu banyak gitu loh. There are a few, ada sedikit. There are a few cars in the city. There should be a few cars in the city, atau there should be no cars in the city. Bahkan mungkin kalian mengatakan sebaiknya apa? There should be, sebaiknya tidak ada kendaraan atau tidak ada mobil sama sekali di kota gitu loh. There is some public transportation. There is much public transportation. There is no public transportation. Karena apa? Karena itu sebagai uncountable nouns. Ini saya kasih penjelasan sebagai countable nouns. The government needs to build more highways. The government needs to build many highways, some highways, a few highways gitu teman. Highways sebagai countable Okay. And then next, there should be no noise. There should be a little noise. There should be some noise. Gitu kan? Ini sebagai uncountable nouns gitu ya. Oops. Okay, next we should have more public parking garages. We should have many public parking garages. We should have some public parking garages. We should have a lot of public parking garages. Ini sebagai countable nouns gitu ya. Okay, next, there is too much. There is much air pollution in the city. There is too much air pollution in the city. There is a lot of
air pollution in the city. There is no air pollution in the city. Oke, sebagai uncountable nouns, gitu kan. Gitu. There are many cars parked on the street. There are too many cars parked on the street. There are a lot of cars parked on the street. There are a few cars parked on the street. There are some cars parked on the street, gitu kan ya. Jadi sebagai countable nouns, gitu ya. Gitu, oke. Kalau ada mau ditanyakan, sok silahkan, dia bisa ditanyakan di grup atau di japri ke saya, monggo. Saya jadi seperti ini yang kalimatnya ya teman-teman ya. Oke, nanti saya share ininya filenya. Oke, kalau ditanyakan silahkan. Next. I need some water. I need more water gitu kan. Would you like some tea? Saya ada kekurangan apa? Would you like some tea? Give me less sugar, please, gitu kan. I don't like coffee very much. There are a lot of cars on the street this morning. There are a lot of buses on the street, gitu kan. There are only a few police officers on the crime scene. There is only a little cooking oil left. There is a lot of sugar in the kitchen. There are many cats around the house. There is much coffee, more than we need. How much money is there in your pocket? Oke, ini perhatikan ya, ini perbedaan antara countable dan juga uncountable nouns. Jadi kita lihat sini yang kata-kata yang saya cetak tebal di sini, itu ada yang sebagai countable dan juga ada sebagai countable nouns. Ya kan? Perhatikan misalkan kayak kayak sugar atau rice itu kan bagaimana kita bisa menghitungnya gitu kan. Anda sudah bisa menghitung dalam bentuk kilo atau satuan kilogram atau satuan liter itu bisa, tetapi basically dalam bahasa Inggris itu sugar itu sebagai uncountable noun gitu ya. Kopi, teh gitu kan ya. Kemudian juga oil, minyak gitu ya, cooking oil gitu loh, engine oil ataupun apapun itu jenis oil itu dianggap sebagai uncountable nouns. Walaupun kita bisa menghitungnya dalam bentuk misalnya liter atau dalam bentuk galon gitu kan ya. Demikian juga misalnya seperti kayak apa gula. Gula ya basically in English itu dikategorikan sebagai uncountable nouns gitu loh. Walaupun kita bisa menghitungnya misalnya berapa kilogram gula yang akan kita beli atau mungkin berapa ton gula yang akan dikirim ke luar negeri itu bisa kita hitung gitu loh. Oke, sampai sini kita balik lagi ke slide. There we go. Oke. Sekarang kita bicara mengenai indirect questions from WH questions. Jadi indirect. Jadi we use indirect questions when we want to be more polite or tentative atau hesitant or exploratory. So we use indirect questions when we are starting a conversation with someone we don't know or when we are asking a personal question. Jadi indirect question, jadi kata tanya yang sifatnya tidak langsung dengan menggunakan WH questions gitu loh. Jadi kita menggunakan indirect question ini, kata tanya langsung ini pada saat kita ingin kita ingin lebih sopan gitu ya.
Kemudian juga kita menggunakan indirect question ini, kalau kata tanya tak langsung ini, pada saat kita ingin memulai sebuah percakapan dengan seseorang yang kita nggak tahu, atau kita ingin menyampaikan pertanyaan sifatnya pribadi. So, what is the bank? Could you please tell me where the bank is? Itu adalah sebagai indirect question-nya gitu. Ya kan? Ini sebagai direct question, ya kan? Where is the bank? Nah, kemudian kalimat indirect question menjadi could you please tell me where the bank is, gitu kan? Could you please tell me where the bank is? Perhatikan ya. Perbedaannya antara indirect dan juga direct questions. Direct questions, where is the bank? Nah, kalau indirect question menjadi could you please tell me where the bank is, gitu. Perhatikan isinya ya. Kalau sini kan where's the bank, jadi could you please tell me where the bank is, gitu kan. Kemudian sini, where are the restrooms? Di manakah toiletnya? Do you know where the restrooms are, gitu kan. Kalimat sebenarnya, where are the restrooms, gitu kan. Where are the restrooms? Do you know where the restrooms are, gitu kan. How often do the buses leave? How often do the buses leave? Can you tell me how often the buses leave? Gitu kan. Can you tell me how often the buses leave? Imagine, what time does the bank open? Do you know what time the bank opens? When did flight 566 arrive? Do you know when flight 566 arrived? Dengan id-nya ya, sini perhatikan ya. Ini perbedaan sini ya, perhatikan ya. When did the flight 566 arrive? Do you know when flight 566 arrived? Dengan id-nya sini tambahkan, tolong perhatikan ya. Kalau sini kan dia when did gitu kan. Maksudnya do you know when flight 566 arrived gitu. Oke. Oke, kita lihat lagi di sini. There are two types of indirect questions. Yes, no questions atau WH questions gitu kan. Do you have a driving license? She asked me if or whether I had a driving license. Do you have a driving license? Gitu kan. She asked me if I had a driving license. She asked me whether I had a driving license. Gitu. Okay, WH questions. Why did you apply for the job? Why did you apply for the job? She asked me why I had applied for the job. Gitu. Ya kan, perhatikan antara yes no questions dengan WH questions gitu ya. Ya kan? Kalau sini kan dia menggunakan if atau whether ya. Sini kan if atau whether, tapi kalau untuk WH question dia menggunakan kata tanyanya itu. She asked me why I had applied for the job gitu loh. Kemudian juga perhatikan untuk perubahan dari direct questions menjadi indirect question ada perubahan. Pertama adalah perubahan untuk tensesnya ya. Ya kan, tense changes if the introductory verb is in the past tense. The police officer said to us, where are you going? The police officer asked us where we were going without any question marks, tanpa menggunakan tanda tanya. And then second one, when we are reporting polite questions is when we don't generally change the tense. Where is the station? Could you please tell me where the station is? Gitu kan? Seperti yang di depan ini ya, perhatikan ya. Ya kan? Could you please tell me where the bank is? Ya kan? Where is the bank? Could you please tell me where the bank is? Ya, bukan where the bank was. Could you please tell me where the bank is? Gitu. Karena ini kita menggunakan polite questions ya. Where is the station? Could you please tell me where the station is? Gitu kan?
Oke, perhatikan ya, tolong ya. Kita hanya menggunakan do, does, dan juga did dalam pertanyaan, dan juga ada dalam pertanyaan ataupun juga dalam kalimat negatif gitu ya. When you are writing the dependent clause in an indirect question, do not use do, does, or did. Sebagai contoh, where did the teacher go? So then the indirect questions menjadi, do you know where the teacher went? Gitu kan? Perhatikan yang perubahannya ya. Where did the teacher go? Ya, sudah berubah menjadi do you know where the teacher went? Ya kan? Gitu. Oke, perhatikan itu ya, tolongnya. Tetap menggunakan tensesnya sama, sebagai menggunakan past tense kan. Kita kan perhatikannya, do you know where the teacher went? Gitu kan. Karena apa? Karena kan dia pergi, teacher itu pergi mungkin tadi 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, tapi ada orang yang menanyakan, tuh, ibu gurunya pergi kemana gitu loh. Gitu kan. Where did the teacher go? Itu menjadi, kalau in that question menjadi, do you know where the teacher went? Gitu kan. Oke. Oke ya, perhatikan ya, itu ya. Oke, coba kita lihat untuk di sini. Contoh seperti ini misalnya. Erwin asks, Cynthia, do you have a driving license? It's a direct question gitu ya. And then Cynthia says, Pak Erwin asked me if I had a driving license, or Pak Erwin asked me whether I had a driving license. Ya kan? Drew, why did you buy a used car last year? So Indro said, Irwin asked me why I had bought a used car last year. Gitu. Okay. Itu perbedaannya antara direct dan juga indirect questions gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk lagi kepada slide sini. Here we go. Oke. Ini kalian boleh coba di sini. Misalnya, how much does a newspaper cost? A newspaper cost. How much does a newspaper cost? Gitu kan? So, could you please tell me how much a newspaper cost? Gitu boleh juga, ya kan? Could you please tell me where the nearest cash machine is? Gitu ya. Could you please tell me what time the banks open? Atau do you know what time the banks open juga boleh. Gitu, oke? Okay? How often do the buses come? Do you know how often the buses come? Gitu kan? Where can you get a good meal? Could you please tell me where I can get a good meal gitu kan? Oke. Ini nanti kalian ini di sini saya jadikan sebagai tugas. Ini kalian nanti bisa kerjakan. Nanti kalian bisa kumpulkan minggu depan. Nanti saya kasih detail seperti apa untuk tugasnya gitu ya. Oke. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Feel free to let me know ya. Bisa di lewat WhatsApp atau misalkan lewat WhatsApp di grup WhatsApp atau mungkin di Japri juga boleh, silahkan. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.